बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने प्यारे कलमकार साथियों और बुज़ुर्ग पेंशनर्स की खिदमत में नवाज़ मोहल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन गिरामी, इस वीडियो में हम LPR और लीव इनकैशमेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि LPR क्या होती है, ये कब ली जाती है, लीव इनकैशमेंट का क्या मतलब है, ये कब मिलती है, LPR और लीव इनकैशमेंट में क्या फ़र्क है, आया एक सरकारी मुलाजिम को रिटायरमेंट के वक्त LPR लेनी चाहिए या लीव इनकैशमेंट। तो इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं या चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स से मुतल्लिका वीडियोस जो हैं वो अपलोड होती रहती हैं, जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बायस भी होंगी और आप इनसे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अक्सर सरकारी मुलाजमीन गवर्नमेंट जॉब में जो टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल होती हैं उनसे वाकिफ़ नहीं होते। इन्हीं में एक LPR और लीव इनकैशमेंट है जो अक्सर मुलाजमीन नहीं जानते कि ये क्या होती है, या LPR और लीव इनकैशमेंट में क्या फ़र्क होता है, और एक सरकारी मुलाजिम को रिटायरमेंट के वक्त LPR लेनी चाहिए या लीव इनकैशमेंट। इन दोनों में से कौन सी चीज़ उसको सूटेबल रहेगी, उसके लिए फ़ायदेमंद रहेगी फाइनेंशियली। नाज़रीन ग्रामी, ये LPR और लीव इनकैशमेंट रिटायरमेंट के वक्त एक सरकारी मुलाजिम के लिए ऑप्शन होता है कि वो रिटायरमेंट के लिए LPR पर जाना चाहता है, LPR लेना चाहता है या लीव इनकैशमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं कि लीव इनकैशमेंट और LPR किसे कहते हैं। लीव इनकैशमेंट नाजरीन एक सरकारी मुलाजिम के लीव अकाउंट में रिटायरमेंट के वक्त जो छुट्टियों का बैलेंस मौजूद होता है, अर्न लीव वाला, वो इन छुट्टियों के बदले में पैसे ले सकता है। यानी पूरी सर्विस के दौरान हर हफ्ते में एक छुट्टी होती है, और एक महीने में 4 छुट्टियां, और पूरे साल में 48 छुट्टियां। ये अगर आप अवेल न करें तो ये छुट्टियां जमा होती रहती हैं, और इन छुट्टियों के बदले रिटायरमेंट के वक्त आप लीव इनकैशमेंट ले सकते हैं। यानी ये जो लीव आपके बैलेंस में होती है इसको कैश करा सकते हैं, इन कैश करा सकते हैं। जिस तरह एक प्राइज बॉन्ड लेकर आप जाते हैं किसी बैंक में, तो वो प्राइज बॉन्ड को इन कैश कराते हैं, यानी प्राइज बॉन्ड आप दे देते हैं और उसके बदले आप कैश ले लेते हैं। इसी तरह आप अपनी छुट्टियों को बैलेंस गवर्नमेंट को दे देते हैं और इसके बदले लीव इनकैशमेंट ले लेते हैं, यानी पैसे ले लेते हैं। तो इसको लीव इनकैशमेंट कहा जाता है। तो इसके मुकाबले में LPR होती है। LPR का मतलब है लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, यानी रिटायरमेंट की तैयारी के लिए छुट्टियां ले लेना। यानी रिटायरमेंट के लिए जो कागजात दरकार होते हैं, बाज़ औक़ात GP फंड इकट्ठा करना होता है, दीगर मामलात होते हैं, सर्विस बुक नहीं होती, बाज़ औक़ात गुम हो जाती है, वो तैयार करनी होती है। तो वो इन कागजात की तैयारी के लिए LPR ले ली जाती है, यानी 1 साल की छुट्टी, ये मैक्सिमम 1 साल होता है। तो इसको उर्फ़ आम में LPR कहा जाता है, यानी लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। यानी आपके पास ऑप्शन होता है कि आप लीव इनकैशमेंट की बजाय छुट्टियां ले लें, जिसमें एक सरकारी मुलाजिम को छुट्टियों के दौरान जो है वो तनख्वाह मिलती रहती है। लीव इनकैशमेंट ज़्यादा से ज़्यादा 365 यौम की ली जा सकती है। यानी अगर आपके क्रेडिट में ज़्यादा छुट्टियां पड़ी हैं, 700, 800, 1000 छुट्टी पड़ी है, तो मैक्सिमम आपको 365 यौम की जो है ना वो लीव इनकैशमेंट दी जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। लेकिन अगर छुट्टियां कम हैं तो जितनी छुट्टियां होंगी, यानी 200 छुट्टी है, 250 छुट्टी है, तो फिर वो उतनी यौम की आपको तनख्वाह या वो कहते हैं जो लीव इनकैशमेंट वो दी जाएगी। इसी तरह जो LPR होती है ये भी उसी तरह के 365 यौम की आप छुट्टी ले सकते हैं। ज़्यादा जितनी मर्जी पड़ी होगी वो आपकी ज़ाय हो जाएगी। 365 से ज़्यादा नहीं ले सकते, लेकिन 365 से अगर कम है, 200 है, 250, 300, तो उतने अरसे की आप LPR ले सकते हैं। अब लीव इनकैशमेंट किस तरह निकाली जाती है या कैलकुलेट की जाती है? इसके लिए एक सरकारी मुलाजिम की बेसिक पे, पर्सनल पे
یعنی بیسک پہ جو اسکیل کا اینڈ ہو جاتا ہے، اس کے بعد پی پی ملنے شروع ہو جاتے ہیں، جسے پی پی کہتے ہیں پرسنل پہ، تو وہ کوالیفیکیشن پہ، سینئر پوسٹ الاؤنس، اسپیشل الاؤنس، یہ تمام الاؤنسز جو پینشن نکالے کے لیے جمع کیے جاتے ہیں، جن کو پینشن ایمولومنٹس کہتے ہیں، تو ان سب کو جمع کر کے 12 سے ضرب دی جاتی ہے، تو جو جواب آتا ہے وہ لیو انکیشمنٹ ہوتا ہے، جو کہ ایک سرکاری ملازم کو ریٹائرمنٹ کے وقت ادا کر دیا جاتا ہے۔ یہ ماہانہ بنیادوں پر بھی لیو انکیشمنٹ لی جا سکتی ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ لیو انکیشمنٹ یک مشت لی جائے، اس میں زیادہ فائدہ ہے۔ اسی طرح ایل پی آر لینے کی صورت میں 1 سال چھٹیاں آپ گزاریں گے، اور اس دوران سرکاری ملازم کو تنخواہ ملتی رہتی ہے۔ تنخواہ میں سے وہ الاؤنسز کاٹ لیے جاتے ہیں جو سرکاری ملازم کو ادارے میں آنے جانے یا دفتری امور کی انجام دہی کے لیے ادا کیے جاتے ہیں، جیسا کہ کنوینس الاؤنس، فکس ٹی اے ڈی اے وغیرہ، تو یہ کاٹ لیے جاتے ہیں۔ چونکہ اب سرکاری ملازم چھٹی پر چلا گیا ہے، تو کنوینس الاؤنس، فکس ٹی اے ڈی اے، تو اس قسم کے دیگر الاؤنسز جو ہیں وہ اس کی تنخواہ میں سے ڈیڈکٹ کر لیے جاتے ہیں۔ لیکن بیسک پہ، ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز، ہاؤس رینٹ الاؤنس، میڈیکل الاؤنس وغیرہ، یہ سب تنخواہ کی صورت میں ایل پی آر کے دوران ملتے رہتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ ایک سرکاری ملازم کو لیو انکیشمنٹ کا آپشن لینا چاہیے یا ایل پی آر لینی چاہیے۔ تو زیادہ تر جو دیکھا گیا ہے، ملازمین جو ہے وہ لیو انکیشمنٹ لینے کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ لیو انکیشمنٹ کی صورت میں ایک یک مشت اماؤنٹ جو ہے وہ سرکاری ملازم کو مل جاتی ہے، جبکہ ایل پی آر کی صورت میں منتھلی تنخواہ 1 سال تک ملتی رہتی ہے۔ تو چھٹی گزارنی ہوتی ہے 1 سال، تو اگر کوئی میڈیکل ایشوز نہ ہو یا کوئی دیگر پرابلم نہ ہو تو لیو انکیشمنٹ لینی چاہیے۔ چھٹی تو بندہ ریٹائرمنٹ کے بعد ویسے ہی پکا چھٹی پر ہوتا ہے، چھٹیاں گزارتا رہے گا، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ بندہ لیو انکیشمنٹ لے لے اور 1 سال جو ہے، جو اس نے ایل پی آر کی صورت میں لینا تھا، تو وہ سروس کرتا رہے، نوکری پر جاتا رہے، اس کی بجائے لیو انکیشمنٹ لے لے۔ لیکن اگر کوئی صحت کے مسائل ہیں یا دفتری کوئی مسائل ہیں اس قسم کے، جس کی وجہ سے آپ چاہتے ہیں کہ محکمے سے جان چھڑائی جائے، یا صحت کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ میں اب نوکری چھوڑنا چاہتا ہوں، تو آپ پھر ایل پی آر بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن لیو انکیشمنٹ زیادہ تر ملازم لیتے ہیں، اور اسی میں ہی فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ویڈیو تھی لیو انکیشمنٹ اور ایل پی آر کے بارے میں، جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔